पुल सिरात। जहन्नुम के ऊपर मौजूद एक ऐसा पुल जिसके ऊपर से हर शख्स को लाजमी गुजरना है। एक ऐसा पुल जो बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़। कोई शख्स भी उस पुल को उस वक्त तक पार नहीं कर सकेगा जब तक कि वो 7 सवालों के जवाब ना दे दे। वो 7 सवाल आखिर कौन कौन से हैं और क्या आप उन 7 सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोगों के लिए उनके अमाल की वजह से पुल सिरात को पार करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके अमाल की वजह से पुल सिरात को पार करना बहुत ही मुश्किल है। फरमाया, जहन्नुम के ऊपर एक पुल है जो बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ है। इसके आसपास बेड़ियाँ, जाल और तख्त हैं जो लोगों को जकड़ने के लिए हैं, और जिसको अल्लाह चाहेगा उसको वो जकड़ लेंगे, मगर कुछ लोग उस पुल के ऊपर से बिजली की तेज़ी से गुजर जाएंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे जो मुसलसल अल्लाह ताला से कह रहे होंगे कि ए अल्लाह इन पर रहम फरमा, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा। अब वो लोग जो इस दुनिया के अंदर नेक अमाल करते रहे होंगे वो बिजली की तेज़ी से पुल सिरात को पार कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनके अमाल नेक नहीं होंगे वो पुल सिरात को पार नहीं कर पाएंगे और उनको जहन्नुम की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा। कुरान मजीद की आयत में भी ये बात बताई गई है कि अगर नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया तो वो जन्नत की खुशखबरी होगी, और अगर नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया गया या पीछे से पकड़ाया गया तो वो जहन्नुम की खबर होगी। अहादीस के मुताबिक पुल सिरात एक सीधा रास्ता है जिसके ऊपर से सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे और फिर उनके बाद उनकी उम्मत और फिर बाकी लोग। अब पुल सिरात के ऊपर 7 स्टॉप्स हैं और उन 7 स्टॉप्स के ऊपर 7 सवाल पूछे जाएंगे, और जो शख्स उन 7 सवालों के जवाब सही देगा वही पुल सिरात को पार कर पाएगा। अब पुल सिरात के पहले स्टॉप के ऊपर जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो ईमान के बारे में होगा। अब अगर हमारा ईमान इस दुनिया में पक्का होगा और हम अल्लाह पर ईमान ले आए होंगे तो हम आसानी से उस स्टॉप को पार कर लेंगे, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए होंगे वो सीधा जहन्नुम की गहराइयों में गिरा दिए जाएंगे। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अल्लाह से डरते रहे और गुनहगारों को छोड़ देंगे और वो अपने घुटनों के बल गिर जाएंगे। अब जब हम लोग पूरे सिरात के ऊपर से गुजर रहे होंगे तो हम अपने पैरों के नीचे अपनी आंखों से जहन्नुम की आग को देख रहे होंगे और आसपास लोगों को भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं और कुछ लोग जहन्नुम की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। अब जब हम लोग अल्लाह के फजल से पहले सवाल का जवाब सही दे देंगे तो हम दूसरे स्टॉप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हमसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, और वो दूसरा सवाल हमसे हमारी नमाज़ों के बारे में होगा, क्योंकि दीन के पिलर्स में ईमान के बाद सबसे अहम पिलर दीन का नमाज का ही है। अगर हमारी नमाज़ें पूरी होंगी और सही होंगी तो हम आसानी से बच जाएंगे, लेकिन अगर हमारी नमाज़ें पूरी नहीं होंगी तो हमारी नमाज़ों का पिलर गिर जाएगा और हमारी दीन की बिल्डिंग भी गिर जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। तो अब अगर हम खुद को जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी नमाज़ों के पिलर को मजबूत बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत कि उस पिलर की वजह से हमारे दीन की बिल्डिंग कभी भी ना गिरे। अगर हम इस ज़मीन पर रहते हुए सुई के बराबर भी जहन्नुम की आग को अपनी आंखों से देख लें तो यकीन जाने हम पूरी ज़िंदगी अपने सरों को कभी भी सजदों से ना उठाएं। तो अगर आप 5 नमाज़ों में गफलत करते हैं तो आज से ही 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। अब जब हम इन 2 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम तीसरे स्टॉप पर पहुंचेंगे और वहां पर हमसे तीसरा सवाल पूछा जाएगा, और वो तीसरा सवाल हमसे ये होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो माल दिया, क्या हमने उस माल को अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक खर्च किया? क्या हमने ज़कात दी? अब ज़रा सोचिए कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी सोच के साथ गुजार दी कि अल्लाह ने आपको जो माल दिया था उस पर सिर्फ आपका ही हक था, और आपने ज़कात देने से भी इनकार कर दिया, गरीबों की मदद करने से भी इनकार कर दिया, हकदारों तक उनका हक पहुँचाने से भी इनकार कर दिया, उन सब बातों से इनकार कर दिया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो फिर कैसे पुल सिरात पर पहुंचकर आप इस तीसरे सवाल का जवाब देंगे? कहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से अता करदा माल को उनके हकदारों से छुपाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी उस शख्स से जन्नत को छुपा लेंगे। अब जब हम इन 3 सवालों के जवाब सही दे देंगे तो हम चौथे स्टॉप की तरफ बढ़ जाएंगे और वहाँ पर हमसे चौथा सवाल पूछा जाएगा, और वो चौथा सवाल हमसे हमारे रोज़ों के बारे में होगा। रोज़े हम पर वैसे ही फ़र्ज़ हैं जैसे हमसे पिछले लोगों पर थे। अगर कोई शख्स जानबूझकर रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़ता है तो वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस दिन इस सवाल के जवाब में आप ये ना कहें कि काश मैंने रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को ना छोड़ा होता, तो इस जवाब से बचने के लिए अभी से पक्का इरादा कर लें
کہ باقی کی زندگی کے جتنے بھی فرض روزے ہیں ان کو آپ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب ہم اس سوال کا جواب بھی صحیح دے دیں گے تو ہم 5ویں اسٹاپ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم سے 5واں سوال پوچھا جائے گا، اور 5واں سوال حج کے بارے میں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتا تو اللہ اپنی رحمت سے اسے سوال سے بچا لیں گے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص مالی وسائل ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اس کو اس چیز کا پورا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب یہی ہوگا کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب چھٹا اسٹاپ اور چھٹا سوال، اس چھٹے سوال کی وجہ سے اس دن بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہ چھٹا سوال حقوق العباد کے بارے میں ہوگا، لوگوں کے حقوقوں کے بارے میں ہوگا، اور رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں ہمارا کیسا سلوک تھا اس بارے میں ہوگا۔ اکثر ہم لوگوں کے حقوق کو مار دیتے ہیں، اور آج کے دور میں تو انسان دوسرے کے حق کو مارنا گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو اس حق تلفی کا جواب بھی دینا ہے۔ اور لوگوں کے حقوق میں ہمارے الفاظ بھی آتے ہیں کہ کہیں ہم نے اپنے الفاظوں سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے وہ الفاظ قیامت کے دن ہماری پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب اس سوال کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، رویہ کیسا تھا۔ رشتہ داری کا کانسیپٹ ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ رشتوں کو جوڑو نہ کہ توڑو۔ ہاں، کئی بار کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو غلط راستوں پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے بالکل ہی ملنا جلنا چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں، رشتہ ختم کر دیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام کے گھر والے اسلام لانے کے بعد ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام پھر بھی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بس جہاں دین کا حکم آتا تھا وہاں صحابہ کے لیے دین کی بات افضل ہوتی تھی۔ اب جب ہم اللہ کے فضل سے ان 6 سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہم سے 7واں سوال، آخری سوال پوچھا جائے گا، اور وہ آخری سوال ہم سے ہماری پاکیزگی کے بارے میں ہوگا۔ پاکیزگی یعنی کہ غسل، اپنے جسم کو کپڑوں کو ناپاکی سے پاک رکھنا، اور پاکیزگی ہماری تمام عبادتوں کی بیس ہے۔ اگر ہم پاک ہوں گے تبھی ہم عبادت کر سکیں گے، لیکن اگر ہم ناپاک ہوں گے تو ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکیزگی ایمان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ اب جب ہم ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہمارا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا، اور جنت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اے اللہ ان لوگوں کو اب مجھ میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے پل صراط کو پار کر لیا ہے، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ پل صراط کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، کیا ہم نے پل صراط کو پار کر لیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے پل صراط کو جو جہنم کے اوپر تھا پار کر لیا ہے، یہاں تک کہ تمہاری روشنی نے جہنم کی آگ کو ڈھانپ لیا تھا اور گھٹا دیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے ان لوگوں کی خوشی کا کیا ہی مقام ہوگا۔ ایک تو اس بات کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا لیا، اور دوسری اس بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کو نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ ہی کسی ذہن نے سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب جانے سے پہلے میرا آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا پل صراط پر پوچھے جانے والے 7 سوالوں کے لیے آپ تیار ہیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔